हाय समस्त बहुत आम जमी आपको कही बर्तमान मुझे बहुत जल्दी गोटे नुआ जिन स्टार्ट करने जाऊँगी तो आज आम प्रथम वीडियो स्टार्ट बनवाई जाऊे जन सहित जी आम सबुदिन टेस्ट करूचे किंतु विषय जाने केमी बना हो कहीं समस्ते आम देखुचे सराउंडिंग रे देखुचे आम टेस्टी फूड देखुचे खाया भल लगुच कि लाइफ रे भी प्रोब्लेम थाए से मैंने बहुत लाइफ बहुत टफेज देकी आसी था तो बर्तमान देखा जे बर्तमान आज समाज में जो लोक इनकम करने जॉब पे पछरे गोड़ाऊँ बर्तमान सी बिजनेस करके सफलता हासिल कर बर्तमान चलते सहित कथा आसत भाई तो बर्तमान आम देखुचे बर्तमान ये चाट भाई आम चाट बिजनेस करुँच तो भाई सहित कथा कौन जिन सिचुएशन हो जिन स्टार्ट करते तो इनिशियल कौन प्रोब्लेम होता कौन केमी आसी भुवनेश्वर को कौटू घर कौटी कौन होते तो किसी कह तो आसली 2016 आसली तो आम माउस पाखे थी चाट दुकान कैबिन गोटे करी 2022 ये खोली कौन इंडिया जीवन तो बहुत केते टंका नहीं आसते भुवनेश्वर 10,000 टका नहीं आसती ओके तापर 10,000 जिते माने माइंड को कम पे माने जेहेतु फैमिली रे चाट करूथिले जिनस पतर सब किना किने 10,000 टका सब पड़े 10,000 छड़ी गला तापर कोन हला तापर जो खोलिली माने सब तो आज भी अछि ना जिनस पतर काली भी खोलला आलू किछ पैसा पाखरे नाही टोटल तापर कोन गले तापर भगवान डाकी चलला सजनो पेपर भी हैला तापर तार दिन भी साहस भी बढ़ला पेपर करिया पे अब तार दिन खोली इंडिया खोली चल दिया चलला भगवान तो लाइफ रे केतल इच्छा है ना ना आउ किछि करथिले काइना बर्तमान साइड रे मोमोज दुकान मध्ये भी अछि स्टार्टिंग जितल करथिले कोन चाट रू ही करथिले ना कोन थिला तापर धीरे धीरे मोमोज करले ना कोन है स्टार्टिंग रू चाट करथिले तापर मोमो करथि बस साइड रे बदे सानो भाई अछि साइड रे सानो भाई अछि दी भाई बर्तमान मिसी की जिंस करूछंती तो स्टार्टिंग रे तमे एकुटी आसी करथला तापर बदे सानो भाई आछंती तो मोमोज जिनसटा के पुणी स्टार्ट करला मोमो हला 2022 डिसेंबर मास 31 तारिख रे पलाई तला 2022 डिसेंबर 31 रे मोमो स्टार्ट हला तो इटा हला 2021 रे इटा 2022 रे खोलाला 2022 के डिसेंबर में वर्ष पर सेटा खोला गला काना जेत मोमोज रे डिमांड अधिक अछि तो वर्तमान भाई मु रेगुलर आसी की चाट निए चाकरी करी ड्यूटी न करी ठीक रे से खाली एटा पके देखि काम करले परसुनी न ना बादाम नड़िया दही बरा को छाड़ देले दही बरा को दिया है ताले दही बरा पके स्टार्ट कर दिया ताले दही बरा स्टार्ट देले यार जगह हो ये जैसी होती चाटर दाम हूँ 30 टंका बर्तमान जो टाउन को जी मार्केट उपर देखिए तो मोस्टली 40 टंका आसूसी किंतु भाई मिनिमम कस्ट रखुच्च एमती ना बहुत अधिक कस्ट रखुच्च 30 टंकार बहुत टेस्टी बनाऊँ जमी आप वीडियो देखुली जे नड़िया पका जाऊँगी सहित अलग सब जहाँ आइटम अच्छे जहाँ तो रेगुलर यूज करा से जिन कि नड़िया भी पका जाऊँगी एंड से वीडियो आप देखुले बर्तमान तो बर्तमान जे लोक समस्ते चाहते जॉब पछरे जाए कि आप बिजनेस स्टार्ट कले कहीं स्टार्ट कले जेहेतु माने पढ़ापढ़ी से अधिक जेहेतु पढ़ापढ़ी नाला तेणु बिजनेस स्टार्ट करने ये कले तो किए सजेशन देले नहीं चाट बिजनेस करिया बेटर रहिबो ना कौन केमिति जर्नी थिला मो भाई तो होतले से मोमो आगुआ करे मो करे ना मो आगे चाट करिया करबी तापर जाके मोमो जदी हबो करबी न
ଏଇନା ଏକୁଟିଆ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାର୍ଟଟା ଆଗୁଆ କରିଥିଲି କାହିଁକିନା ଚାର୍ଟଟା ଶିଖି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାର୍ଟଟା ଆଗୁଆ କଲି ଆଉ ଯାହା ହଉ ତ ଏତେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ ସପୋଜ୍ ଯଦି କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଖୋଲିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିଲେ ଦୋକାନ କରିବ ନହେଲେ ଦୋକାନ କରିପାରିବ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜଣେ ଜିନିଷ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ତାକୁ ଅପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବା କମ୍ପିଟିସନ୍ କାହିଁକିନା ଏଠି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ୍ ନିହାତି ଅଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ବନେଇବ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଯେମିତି ରହିବ କମ୍ ପଇସା ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମାନେ ବେଶୀ ନ ବାହାରୁ ଲାଭ ଆମର 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଚଳିବ 5 ଟଙ୍କା ହେଲା ବେଳକୁ 50 ଜଣଙ୍କଠୁ ହେଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା 5 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ମୋ ଲାଭଟା ରହୁଥିବ 1000 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ଖାଲି ଲାଭ 1000 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ତାମାନେ ମାସ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାସକୁ ଇନକମ୍ ହେଇଯାଉଥିବ ଆରାଉଣ୍ଡ 10,000 କୁ 15,000 ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଯଦି ଦିନକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଯଦି ହେଉଛି ତ ମାସ ଯାକ ନିହାତି 30,000 ଆସିଯାଉଥିବ ଯଦି ମଝିରେ ଦିନେ ଇଚ୍ଛା ବନ୍ଦ ବି ହେଇଗଲା ତ ନୋ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ତ ପାଖାପାଖି 25,000 ରୁ 30,000 ପାଖାପାଖି ମାସକୁ ଲାଭ ହେଇଯାଉଥିବ ମାନେ କେବଳ ଚାଟ୍ରେ ମୋମୋଜ୍ରେ ମୋମୋଜ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ନା ନାଇଁ ସେତିକି ସେମ୍ ଭିତରେ ରହିବ ମାନେ ଇଏ ବି 1000 ସିଏ ବି 1000 ସେଇ ଭିତରେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଯଦି ଧରିବ ତାହେଲେ ମାସକୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 50,000 ପାଖାପାଖି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଯାଉଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ହେଇପାରେ କୋଉଥର 45,000 ବି ହେଇପାରେ କୋଉଥର 55,000 ବି ହେଇପାରେ ବା কোনো ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି କରାଯାଇପାରିବନି ଠିକ୍ ଅଛି ନା କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ର ଆଇ ଥିଙ୍କ ବେଟର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲେ ଟିକେ ସମୟ ତଳେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଆଜି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବି ହଁ ନା ନାଇଁ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଭାଇ ଆମେ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ଚାକିରି କରୁନେ ତେଣୁକରି ଆମେ କାହାଠୁ 2 ପଦ ଶୁଣିବାନି ଆମେ ନିଜେ ଯେତିକି ପାରିବା ବେଳେବେଳେ ଆମେ କାଲି ବନ୍ଦ କରିବା ଇଚ୍ଛା ତ ବନ୍ଦ କରିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବା କି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ଯାଇପାରିବା କାହିଁକିନା ଆମେ ଦୋକାନ କରୁଛେ ନା କାହା ପାଖରେ କାମ କଲେ ସିନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ନାହିଁ ଆମର ଆଜି ଛୁଟି ଦରକାର କି କ'ଣ ଦରକାର ତ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଟି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ବସ୍କୁ କହିକି ଛୁଟି ମାଗିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଜଷ୍ଟ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ କଲେ ନିହାତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଏମିତି କେଉଁ ଥର ହେଇଛି ଯେ ନାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ବେପାର ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାକ ମାନେ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେମିତି ହେଇଛି ନୂଆ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ତ ଲସ୍ ହେଲା ପରେ କେବେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ନା ପରେ ଆଉ ମୁଁ କରିବିନି କାହିଁକି ଲସ୍ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଲସ୍ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦୋକାନ ଲାଇନ୍ରେ ଆଗରୁ ଥିଲି ସଭା ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ନାଇଁ ଯେ ଲସ୍ ଲାଭ ସବୁଠି ଅଛି ଦିନେ ଲସ୍ ହେଲେ ତା ଦିନ ଲାଭ ଯେମିତିଆ ବି ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ରହିକି ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିଲା ଆସିକି ଖୋଲିଲେ ଜାଗା ଖୋଜିକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପୋଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ରହିକି ଶିଖିକି ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନା କ'ଣ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବେଟର୍ ରହିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ଟା କମ୍ ରହିବ ନା ଏମିତି ସଡନ୍ଲି ଜିନିଷ ଆଣିକି କିଣିଦେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବାଟା ବେଟର୍ ରହିବ ସେମିତିଆ ତ କହିହେବନି କିଏ ଯଦି ନ ଶିଖିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ସେମିତିଆ ବି କରିହେବ କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିଲି ଦୋକାନ କରିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେପାର ମାନେ ଲସ୍ ଅଛି ଲାଭ ଅଛି ଲସ୍ ଅଛି ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଭାଇ ଅଲରେଡ଼ି ଥିଲେ ଚାଟ୍ ଦୋକାନରେ ଯେହେତୁ ଥିଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଲେଜ୍ ଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷର ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରନ୍ତୁ ଇନିସିଆଲି କ'ଣ ଦରକାର ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଚାଟ୍ ବନେଇ ଶିଖିବା ଦରକାର ନା ଏଇସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କିଣିକି ରଖିବା ଦରକାର ନା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା ସବୁ ଦରକାର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କରିକି କିଣିବାକୁ ଦରକାର ଆଉ ଶିଖିବା ବି ଦରକାର ଶିଖିଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜଣେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବଗେରା ସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ 10,000 ଭିତରେ ହେଇଯିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତିଆରି ଦେଇଥିଲି ଆଗୁଆ ଏ ଜିନିଷ ବୋଧେ 10,000 ହେଇଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଲାଗିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲେ କ'ଣ 15,000 50,000 ଭିତରେ ଲାଗିଯିବ ମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସବୁ ବନେଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ କ୍ୟାବିନ୍ଟା କିଣିଥିଲି 20,000 ତାପରେ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲି ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ 10,000 ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ଯାହେଲେ 30,000 କମ୍ ହେବ ତାପରେ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ବଢ଼ିଗଲେ
सब जहाँ भी 50,000 मिनिमम दरकार छोटिया दुकान करेंगे। ओके जब ये जब आप दुकान करने चाहते ताहले इनिशियली आपको 50,000 इन्वेस्ट करने पड़ो तो 50,000 इन्वेस्ट कले तो कौन मास माने 2 मास 3 मास पर रिकवरी हो ना कौन एक्चुअली सब धैर्य धरी रही धैर्य धरिकी रहा तो ताहले जदि बर्तमान आम गोटे जो 30 टंकार प्लेट आप बिकुंट कि 40 बिकुंट कि 30 बिकुंट ताहले गोटे 30 टंका प्लेट केते टंका प्रॉफिट आसो सेमिति हम कहबे सपोज जदि दिन को एक्चुअली केते प्लेट सेलिंग हो तो किसी आइडिया थी सो दैट हाँ गोटे प्लेट रू केते टंका प्रॉफिट बाहर को हम से सेमिति हम कहबे फिर भी दिन को केते टंका प्लेट केते प्लेट माने सेलिंग हो 80 टा रू 100 टा भीतर दिन को 100 प्लेट बेपार हुए जदि 100 प्लेट हो जदि 30 टंका धरवा ताहले 3,000 टंका भाई 50 टंका होना मीन सेमिति नाही 12 अनुसार बेपार होची यही भितर रही 80 टा रू 100 टा भितर टारगेट तो 80 रू 100 माने जदि 80 होची 8-24 माने 2400 जदि 100 टा होची ताले 3,000 टंका तामाने जदि आपण 3,000 पाखापाखि सेल करूचंदी ताले 2,500 3,000 होची ताले पाखापाखि आपण 800 रू 1,000 टंका दिनकर प्रॉफिट आसी जिवो ठीक अछि ना नहीं जदि 1,000 टंका ताले मिनिमम ताले गोटे प्लेट जदि 30 टंका सेल करूचंदी ताले 8 टंका रू 10 टंका तो निहाती प्रॉफिट आसुथबो कैलकुलेशन हिसाब रे निहाती भाव में 10 टंका प्रॉफिट आसुची जदि आपण डिपेंड करू जदि आपण आहुरी काइना मु ऑलरेडी अलग जगह भी चाट खाइछि सेमान को पत्र चाटर मध्ये करंदी किंतु 40 टंका विकंदी टेक्निकल बर्तन मॉडर्न स्टाइल बर्तन जो अनुसार चली तो 40 टंका विकन तो से निहाती प्रॉफिट मध्ये निहाती अधिक आसुथबो तो डिपेंड करूची आपण केते नुआ टेक्निकल जिंस ऐड करूचंदी क्यों सोप करूचंदी नुआ ऐड करूचंदी सो दैट अपग्रेड करूचंदी सो दैट आपण प्रॉफिट मध्ये से अनुसार इनक्रीज निहाती करूँ जेहेतु भाई स्मॉल कहीं से चाहते कस्टमर साटिस्फेक्शन दरकार कहीं से जिन भाई कहले आप चाट को ट्राए करूँ टेस्ट बनवाई तो से जिनस करा तेणु जदि आप चाहते मिनिमम आपको 50,000 लगी लोकेशन से माने नियर कौन आमर ये नंदीघोष टीवी चैनल पाखापाखि लिखिदेले डीपी इंडस्ट्री मदन मोहन मार्केट कॉम्प्लेक्स K9 भगवानपुर मदन मोहन मार्केट कॉम्प्लेक्स भगवानपुर जदि आप चाहते आसिक टेस्ट करने टेस्ट करूँ ऑलरेडी मोर पार्सल रेडी है देखिए दूसरी आपको मो पार्सल ऑलरेडी रेडी हो जाइए तो आपर मुझे जीवी तो वीडियोटी बहुत बढ़िया थिला एंड जदि आप स्टार्ट करने चाहते आप निहाती करेंगे तेणुक आउ कि कहना चाहते गोटे पदारे सारे समते जेकोसी दुकान करूँ जेकोसी जिन करूँ धैर्य रहा दरकार धैर्य रही सब किसी तेणु भाई बहुत सुंदर जिन जब आप जेकोसी बिजनेस स्टार्ट करने चाहते कहीं प्रॉफिट प्रॉफिट अच्छी लॉस अच्छी तेणुक टिके पेशेंस रखु धैर्य सहित कम कर चलतु देखिए सफलता दिने ना दिने डेफिनेटली मिल सहित मुझे वीडियो जमी देखीदे ये नंबर लिखाई जब आप मैरेज पे कौन फंक्शन पे जब आप किसी ऑर्डर देवाई चाहते नंबर आप कॉल करेंगे तो जहाँ आप ऑर्डर देवा कथा आप ऑर्डर करेंगे कहीं इथे माने बेसी आमर किसी माने बेसी कलर वगैरह किसी से मिसुना तो प्योर देसी टोटल खाइबा जोटा कि आमर समहाउ हेल्थ पे भल से जिन करुँच आप जानते प्राइस बहुत मिनिमम रोचे तो भाई जब आप किसी ऑर्डर दौरान तो केते कम प्राइस रखुंट कौन सी कैटरिंग केते लोक ना किसी माने प्लेट देखिकी माने अधिक यदि प्लेट है तो कम रेट चल फिर भी गोटे अप्रोक्सीमेटली प्राइस माने केते गोटे प्राइस गोटे मिनिमम किसी 20 टका 25 टका भीतर ओके ताले आपण पर प्लेट 20 रू 25 टका जदि आसी परिबो जदि आपण कैटरिंग किसी मैरेज पे किसी करछन ताले आपण मध्ये आसी परिबो आ तळे जो नंबर दिया छै आपण से नंबर कांटेक्ट मध्ये करि परिबे तो आशा करुँच वीडियोटी आज आपको निहाती भल लगी तेणु आम आगामी वीडियो रे आउ जन सहित कथा तो से पर्यंत बाय बाय देखा आगामी एक वीडियो।